ओम ध्यान ভক্তের বাঞ্ছা যেন পূর্ণ করে আমার সেই দয়াল নিতাই, এইটাই কামনা করি। যা রাধে যা রাধে। শিরসি শুক্লাজি দ্বিজে তং বিভুজ গুরুং প্রসন্ন বদনং শান্তং মৎস্যে পূর্বতম। ওকে তচ্চ চন্দন গন্ধ পুষ্পক নিবেদয়ামি শ্রী গুরু চরণার্ঘ্যে নমস্তুতে। নমো নমো। ওম অখণ্ড মণ্ডলাকারং ব্যক্তং জ্ঞাनं চরাচরং তৎপদং দর্শিतं জন তস্मै শ্রী গুরুবে নমঃ। ओम अखंडतिमिरन्धस्य ज्ञानं घनशलोकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अनंत श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूता तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरुवेर परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नो गुरुधिक तप्त नो गुरुधिक तपो तप्त ज्ञानं परम नास्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरि बल हरि बल हरि बल। जय राधे जय राधे। हा कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। कृष्णाय कृष्णचंद्राय वृंदावन बिहारिणे नमोस्ते नाथ वल्लभीशाय राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुतां देवी तं नमामि हरिप्रिये। जय जय श्री गुरु। এটা তো দামোদর মাস, তাই দামোদর সম্পর্কে আগে দুটা কৃষ্ণ কথা বলে নেই, তারপরে আমি আজকে পাঠে যাব শ্রী শ্রী চৈতন্য চরিতামৃত। তাই আমি শুধু ভক্তবৃন্দদেরকে বলছি, আপনারা যদি নিজেদের মধ্যে কথা না বলেন, বাইরে থেকে যদি আলাদা কথা না আসে, তাহলে আমার শোনাতেও ভালো লাগবে আর আপনাদেরকে আচ্ছাদন করতেও ভালো লাগবে। তাই আমি ভক্তবৃন্দদেরকে বলছি, ছোট ছোট বাচ্চাদেরকে বলছি, তোমরা সবাই আসনে এসে বসো ও কৃষ্ণ কথা শ্রবণ করো। কারণ এই আসরে বসে কৃষ্ণ কথা শ্রবণ করলে হয়তো 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 কিছু ঘটতে পারে।